The food of the elephant. Do you want to eat that? Yan, ako yung pakpak sa likod sabi. Kasi itarog sa ramen mami. May nakasarate. Tarog sa ramen. Yan, as kong likod din. Wala naman eh. Ano? Sinalo mo lahat. Because I will take for the safety for okay. Yeah. Te, kamot. Ito yung giingon. For the safety. Good. Nagtalik. Pass. Take that. It's okay. Isa lang. It's okay. you have picture, man? Isa na lang. Picture, Isa na lang. picture. Yes. Okay. One and Can we request that ano? Tama na yan, Parts. Can we request that you're halos sabay, ano tawag doon? yeah. Together, Partners, together. partners. Before. You have another two? Yeah. Ito. Yeah. You have passport? Pair. No. Wait, Passport. Nasaan yung ano nyo? Yeah. I want to take photo. I give for you two elephant. One elephant sit together, but two elephant walk. Yeah. Yeah. Okay. right, exactly. Yeah. Yan naman picture naman mo. Okay, para safety yan. Hindi yan naman ubutas yan oh. Kahit na. Di ako na Invalid naglingkod, yun. Yung kalimot yung salba, di ako naglingkod, oh. Hindi ang ko diha, dili pa na nakagwapa na. Huwag pa na siya, pa kayong... Ano si asa mo na sila nalakay na. Wala, nagkikula ko sila. Sila muna, nakay sila. Sa'yo daw. Passport Ha? mo. We are ano? Na, mag-asawa. Okay. Una ka, Pars. Una ka. Ha? Kami sa to. Is it safe? Safe. Tumurod ako itong isa oh. Naghiwi itong isa dito bilog. Dahil lang akong dayon itong isa log. Yeah. Ano yung pagkain niya? Kaya para nagpabili kasi bigyan ng pagkain. No, parang. Okay. Hoy. Dali, karap sali. Picture sila dong. Hinay lagi to. Hirig lagi to. Atuan lang. Teka lang. Unitin sa libi. Unitin sa libi. Kuan bika. Dili na ko ni isabi ko. Little foot. Ito. Okay. Lord. Little bit and move. Thank you. Let's go. Let's go. Thank you. Espiritu Ginoo ko. Lord. Asa